are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's a hero jubilee, out of Zion's hill, salvation comes. 오케이, 오늘 세 번째 요한계시록 공부 시작하도록 하겠습니다. Baik, kita akan memulai bab 3 dari pelajaran tentang kitab Wahyu. 오늘은 예수 그리스도는 누구신가에 대해서 말씀을 살펴보겠습니다. Pada malam hari ini kita akan belajar bab 3 tentang siapakah Yesus Kristus. 우리가 요한계시록 하면은 세상 마지막 때 일어날 무시무시한 일들만 생각을 합니다. Biasanya ketika kita membaca kitab Wahyu, kita hanya memikirkan tentang peristiwa-peristiwa menakutkan yang akan terjadi di akhir zaman. 근데 요한계시록은 그런 내용들만 있는 것이 아닙니다. Tetapi sebenarnya kitab Wahyu tidak hanya memuat peristiwa-peristiwa menakutkan seperti ini. 조직신학에서 다루는 9가지 주제가 이 요한계시록 속에 다 담겨져 있습니다. Kitab Wahyu ini juga memuat 9 pokok dari sistematis teologi yang kita pelajari di STT. 그래서 요한계시록을 진리의 보고라고 그렇게 말을 합니다. Sehingga kita bisa berkata bahwa kitab Wahyu ini adalah gudang kebenaran. 오늘은 예수 그리스도는 누구신가 기독론에 대해서 공부를 하도록 하겠습니다. Malam hari ini kita akan belajar tentang siapakah Yesus Kristus, yaitu tentang kristologi. 성경 말씀을 다 같이 함께 읽겠습니다. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. 다 같이 읽어 주십시오. PPT 목사님. 예, 올렸습니다. 왜 안 보이죠? 안 보여요? 네. 컴퓨터가 또 문제가 있네. 예, 지금 잘 나오는데. 네, 그거 왜 안 보이죠? 안 보여요? 네, 그냥 저는 핸드폰으로 읽겠습니다. 핸드폰으로. 예. Apakah kelihatan ayatnya Bapak Ibu semua? Wahyu pasal 1 ayat 4 kelihatan? Satu dua tiga. 1, 2, 3. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya. Ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihatnya. Juga mereka yang telah menikam Dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbincang kepadaku.
Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desah air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, apabila yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Terakhir, dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat. Amin. 아멘. 예. 예수님은 예수님은 삼위 하나님 중에 한 분이심을 우리가 오늘 이 본문을 통해서 알 수가 있습니다. Melalui ayat bacaan kita malam hari ini, kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. 요한은 누구의 이름으로 은혜와 평강을 기원했나요? Dalam nama siapa Yohanes memohon kasih karunia dan damai sejahtera? 4절 5절 말씀을 다시 보겠습니다. Mari kita baca ayat 4 dan 5 sekali lagi, 1, 2, 3. Dan dari dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari 7 roh yang ada di hadapan taktanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. 사도 요한은 성삼위 이름으로 은혜와 평강을 기원하고 있음을 4절 5절 말씀 통해서 확인할 수 있습니다. Dari ayat 4 dan 5 kita bisa memastikan bahwa Tuhan Yesus memohonkan kasih karunia di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님, 삼위 하나님의 이름으로 은혜와 평강을 기원하고 있음을 볼 수가 있습니다. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus memohonkan kasih karunia di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 먼저 4절 상반절 보면은 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실이라고 말씀합니다. Di dalam ayat 4a dikatakan dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. 이 말씀은 출애굽기 3장 14절에 있는 말씀과 맥을 같이 합니다. Ayat ini bisa kita paralelkan dengan Keluaran pasal 3 ayat 14. 하나님은 미디안 광야에서 양을 치는 모세에게 나타나셔서 말씀하셨습니다. Ini adalah adegan di mana ketika ketika Allah menyatakan dirinya kepada Musa yang sedang mengembalakan ternak di padang gurun Media. 애굽에 가서 이스라엘 백성들을 건져내라는 말씀이었습니다. Waktu itu Allah berkata kepada Musa untuk pergi ke Mesir untuk membebaskan orang Israel dari sana. 이스라엘의 장로들에게 가서 말하라고 말씀하셨습니다. Allah berkata kepada Musa, pergilah kepada tua-tua bangsa Israel di Mesir. 그때 모세가 하나님께 묻습니다. Waktu itu Musa berkata kepada Allah, 이스라엘 장로들이 당신을 보낸 신이 누구냐고 물어보면 내가 누구라고 대답을 할까요? 라고 질문했습니다. kalau tua-tua Israel bertanya, siapakah yang mengutus aku kepadamu? Jawaban apa yang harus aku berikan kepada mereka? 그때 하나님께서 모세에게 말씀하셨습니다. Waktu itu Allah berfirman kepada Musa, 나는 스스로 있는 자 아니라 katakan aku adalah aku yang mengutus engkau kepada mereka. 나는 스스로 있는 자 아니라 이 말씀의 히브리어 원전을 보면은
예흐예 아쉐르 예흐야라고 되어 있습니다. Di dalam bahasa Ibrani, kata aku ini adalah Yehye Asir Yehye. 예흐예라는 이 말에서 야훼, 여호와라는 단어가 나왔습니다. Jadi dari kata Yehye ini muncul kata YHWH atau Yehova. 그 여호와 하나님이라는 이름의 뜻은 스스로 계시는 하나님이라는 뜻입니다. Yang artinya adalah Allah yang ada dengan sendirinya. 하나님은 누구에 의해서 존재하시는 분이 아니라 스스로 존재하시는 분입니다. Allah adalah keberadaan yang tidak diciptakan oleh siapapun juga. 계시록 1장 4절에 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실이라고 말씀하셨습니다. Di dalam ayat 4a dikatakan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. 이것은 성부 하나님을 가리키는 것입니다. Ayat ini menunjuk kepada Allah Bapa. 그 다음에 두 번째 성령 하나님에 대해서 4절 하반절에 말씀합니다. Sedangkan yang kedua itu adalah Wahyu pasal 1 ayat 4b. 그의 보좌 앞에 있는 일곱 영이라고 말씀합니다. Di situ dikatakan bahwa dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya. 성령님을 가리킵니다. Ini merujuk kepada Roh Kudus. 스가랴서 4장 10절은 온 세상을 두루 다니는 여호와의 눈이라고 말씀합니다. Di dalam Zakaria pasal 4 ayat 10 dikatakan mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. 이사야서 11장 2절은 성령님은 지혜와 총명의 신이요 모략과 재능의 신이라고 말씀합니다. Di dalam Yesaya pasal 11 ayat 2 dikatakan Roh Kudus adalah roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan. 요한계시록 5장 6절을 보면은 어린 양의 일곱 눈은 온 땅에 보내심을 받은 하나님의 일곱 영이라고 하는데 이 하나님의 일곱 영은 곧 성령님을 가리킵니다. Dan di dalam Wahyu pasal 5 ayat 6, Roh Kudus dikatakan sebagai bermata tujuh. Dan itu adalah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Dan ketujuh roh Allah ini merujuk kepada Roh Kudus. 1장 5절 말씀은 성자 하나님에 대해서 말씀합니다. Sedangkan pasal 1 ayat 5 ini merujuk kepada Allah anak. 충성된 증인, 죽은 자 가운데서 먼저 나신 이 땅의 임금들의 머리, 이것은 성자 하나님 예수님을 가리킵니다. Ayat ini berkata sebagai saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Ini merujuk kepada Tuhan Yesus, anak. 이처럼 성삼위 하나님의 이름으로 은혜와 평강을 기원하고 있는 말씀을 1장 4절 5절 두 절 말씀 속에서 우리가 발견할 수 있습니다. Jadi kita bisa melihat di dalam pasal 1 ayat 4 dan 5 bahwa Tuhan Yesus memohonkan kasih karunia di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 자, 구약 시대의 삼중직에 대해서 잠깐 먼저 말씀을 살펴보겠습니다. Kita akan melihat jabatan rangkap 3 di dalam perjanjian lama. 구약 시대에 세 가지 중요한 직분을 맡은 사람에게는 기름을 부어서 일꾼으로 세웠습니다. Di dalam perjanjian lama, orang-orang yang memangku atau mendapatkan tugas penting, biasanya mereka diurapi oleh Tuhan. 이것을 이제 구약 시대 삼중직이라고 말을 합니다. Dan ini disebut sebagai jabatan rangkap 3 dalam perjanjian lama. 선지자와 왕과 제사장입니다. Mereka adalah nabi, raja, dan imam. 이 세 부류의 사람들을 세울 때는 성류, 감람류를 머리에 부어서 세웠습니다. Untuk mengangkat 3 macam orang ini, biasanya Allah menyuruh nabi-nabi tertentu untuk mengurapi mereka dengan minyak tertentu. 구약 시대 중요한 세 가지 직분입니다. Jadi di dalam perjanjian lama, 3 jabatan ini adalah 3 jabatan yang sangat penting. 이들은 기름 부음을 받은 자들입니다. Mereka adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. 그런데 예수님의 삼중직을 우리가 연결해서 생각할 수 있습니다. Tetapi ini kita bisa hubungkan dengan jabatan rangkap 3 dari Tuhan Yesus. 예수님을 기름 부은 자라고 말씀합니다. Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Kristus yang diurapi.
이 기름 부음을 받은 자라는 구약의 히브리어는 메시아입니다. Di dalam bahasa Ibrani disebut Mesias. 그리고 신약의 헬라어로는 그리스도입니다. Sedangkan di dalam perjanjian baru dengan bahasa Yunani disebut Kristus. 두 가지 단어 다 기름 부음을 받은 자라는 뜻입니다. Kedua kata ini mempunyai arti yang sama, yaitu ia yang diurapi. 구약 시대 삼중직을 예수님께서 다 완성하셨습니다. Jadi jabatan rangkap tiga di dalam perjanjian lama itu juga telah digenapi Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. 놀랍게도 계시록 1장 5절에 보면은 예수님의 삼중직을 말씀합니다. Yang menakjubkan adalah bahwa Tuhan Yesus menyatakan ini di dalam kitab Wahyu ini. 먼저 예수님에 대해서 충성된 증인이라고 말씀합니다. Pertama-tama Tuhan Yesus diekspresikan sebagai saksi yang setia. 이것은 예수님께서 선지자의 직을 담당하신다는 말입니다. Ini menunjuk bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang punya gelar sebagai nabi, jabatan nabi. 두 번째, 땅의 임금들의 머리라고 말씀하셨습니다. Dan yang kedua dikatakan sebagai berkuasa atas raja-raja bumi ini. 예수님은 만왕의 왕이 되시는 분입니다. Ini merujuk bahwa Yesus Kristus adalah raja segala raja. 세 번째로 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이입니다. Sedangkan yang terakhir adalah pertama-tama bangkit dari antara orang mati. 예수님은 자신의 몸을 제물로 바치셨습니다. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya kepada Allah. 그리고 다시 살아나셨습니다. Dan dia hidup kembali. 예수님은 친히 자신의 몸을 희생 제물로 드리셨습니다. Tuhan Yesus dengan sendirinya telah mempersembahkan dirinya kepada Allah. 예수님은 큰 대제사장으로서의 직분을 감당하신 것입니다. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus dia telah melakukan tugasnya sebagai imam besar agung. 구약 시대의 선지자와 왕과 그리고 제사장에게 기름을 부어서 세웠는데 예수님은 이 세 가지 직분을 다 완성하셨습니다. Jadi di dalam perjanjian lama, jabatan rangkap tiga ini harus dilakukan dengan pengurapan minyak, tetapi dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri telah menggenapinya di dalam dirinya. 이것을 우리는 예수님의 삼중직이라고 말을 합니다. Dan ini kita sebut sebagai jabatan rangkap tiga dari Tuhan Yesus. 신학적으로 굉장히 중요한 예수 그리스도에 대한 설명입니다. Ini adalah sebutan yang sangat penting di dalam perjanjian baru. 놀랍게도 요한계시록 1장 5절에 이 세 가지 예수님께서 직분을 감당하셨음을 말씀하고 있습니다. Luar biasanya di dalam pasal 1 ayat 5 ini, tiga jabatan rangkap tiga dari Tuhan Yesus ini itu dijelaskan telah digenapi oleh Tuhan Yesus. 예수님의 삼중직에 대해서 좀 더 자세하게 살펴보겠습니다. Mari kita lihat lebih detail lagi tentang jabatan rangkap tiga ini. 예수님은 충성된 증인이십니다. Pertama-tama sekali lagi Yesus disebut sebagai saksi yang setia. 여러분, 구약 시대의 선지자는 하나님의 말씀을 받아 이스라엘 백성들에게 대언하는 사람입니다. Di dalam perjanjian lama, para nabi-nabi mereka menerima firman dari Allah dan menyampaikannya kepada umat Israel. 예수님은 충성된 증인으로서 하나님의 말씀을 전하셨습니다. Sebagai saksi yang setia, Tuhan Yesus juga telah menerima firman dari Allah dan telah menyampaikannya kepada umat Israel. 사도행전 3장 22절에서 24절 말씀 보면은 나 같은 선지자 하나를 세울 것이니라는 말씀은 바로 예수 그리스도를 가리킵니다. Di dalam kisah para rasul pasal 3 ayat 22 sampai 24 dikatakan, aku akan membangkitkan seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Ayat ini merujuk kepada Tuhan Yesus. 모세가 한 말을 누가가 사도행전 3장 22절 24절까지 인용하고 있습니다. Jadi perkataan yang dikutip dari perkataan Musa ini dikutip oleh Lukas untuk merujuk kepada Tuhan Yesus. 모세가 말은 나 같은 제사장 하나를 세울 것이라고 했는데 그분이 바로 예수 그리스도시라는 말씀입니다. Jadi Musa bernubuat bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dan nabi ini merujuk kepada Tuhan Yesus.
요한복음 14장 6절 보면은 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 예수님 말씀하셨습니다. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." 또 9절에는 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐라고 예수님 말씀하셨습니다. Dalam ayat 9 juga dikatakan, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." 예수님은 제자들에게 말씀하시면서 이 말은 내 말이 아니라 하나님께로부터 받아서 하는 말이라고 여러 차례 예수님께서 말씀하셨습니다. Setiap kali berbicara kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus selalu berkata bahwa aku menerimanya dari Bapa di surga. 이처럼 예수님은 대선지자로서 하나님께로부터 말씀을 받아서 전해주는 그 역할을 충성스럽게 잘 감당하셨습니다. Jadi ungkapan saksi yang setia merujuk kepada kesetiaan Tuhan Yesus yang dengan setia menyampaikan firman yang telah ia terima dari Bapa kepada murid-muridnya. 그래서 예수님을 충성된 증인이라 대선지자라고 우리가 말할 수가 있습니다. Jadi sebagai imam besar agung, Tuhan Yesus telah setia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada murid-muridnya. 두 번째, 예수님은 대제사장으로 오셨습니다. Yang kedua, Tuhan Yesus juga telah menggenapi jabatannya sebagai yang pertama bangkit dari antara orang mati. 예수님 죽은 자 가운데 먼저 나신 자라고 말씀합니다. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. 자신의 몸을 희생 제물로 드림으로 인하여 온 인류를 죄에서 대속하셨습니다. Dengan mempersembahkan dirinya sebagai korban kepada Allah, ia telah menebus dosa seluruh dunia. 예수님은 자신의 몸을 바친 큰 대제사장이셨습니다. Jadi Tuhan Yesus adalah imam besar agung yang telah mempersembahkan dirinya kepada Allah. 고린도전서 15장 20절 말씀. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 tertulis seperti ini. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아 잠자는 가운데 첫 열매가 되셨다고 말씀합니다. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. 예수님은 큰 대제사장이시라는 말씀이죠. Ayat ini merujuk bahwa Yesus adalah imam besar agung. 에베소서 5장 2절 그는 우리를 위하여 자신을 버리시고 향기로운 제물과 생축으로 하나님께 드리셨다고 말씀합니다. Dalam Efesus pasal 5 ayat 2 tertulis, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. 그리고 히브리서 7장 20절에서 28절까지 보면은 그리스도는 완전한 큰 대제사장이라고 말씀합니다. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 20 sampai 28 di situ dijelaskan bahwa Kristus adalah imam besar agung yang sempurna. 예수님은 구약 시대 대제사장의 역할을 완수하셨습니다. Jadi Tuhan Yesus telah menggenapi, telah menyelesaikan tugas sebagai imam besar di dalam perjanjian baru. 그래서 더 이상 사람 제사장이 이제는 필요 없게 되었습니다. Itulah sebabnya kita tidak lagi memerlukan imam besar seorang manusia lagi. 예수님께서 큰 대제사장이시기 때문에 예수님의 이름으로 하나님 앞에 담대히 우리가 나갈 수 있게 되었습니다. Karena Tuhan Yesus sendiri telah menjadi imam besar agung bagi kita, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus kita bisa menghampiri takhta rahmat Allah dengan penuh keberanian. 세 번째는 예수님은 땅의 임금들의 머리가 되십니다. Yang ketiga adalah berkuasa atas raja-raja di bumi. 만왕의 왕이 되십니다. Dia menjadi raja segala raja. 빌립보서 2장 9절에서 11절까지 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하셨다고 말씀합니다. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 계시록 11장 15절 보면은 일곱째 나팔 소리의 세상 나라가 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇 하시리라고 말씀합니다. Wahyu pasal 11 ayat 15 berkata seperti ini. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita
dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. 아멘. Amin. 예수님은 예수님은 만왕의 왕이십니다. Jadi Tuhan Yesus adalah Raja segala raja. 우리 예수님의 그 삼중직에 대해서 말씀을 살펴보았습니다. Jadi kita sudah melihat bersama-sama jabatan rangkap 3 dari Tuhan Yesus. 예수님은 구약 시대의 그 중요한 3가지 직분을 예수님은 다 완수하셨습니다. Jadi 3 jabatan rangkap 3 yang penting dalam perjanjian lama ini telah digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam dirinya. 또 요한계시록을 계속해서 보면 예수님의 재림에 대해서 또한 말씀하고 있습니다. Dan kalau kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, itu dijelaskan tentang kedatangan Yesus kembali. 예수님께서 구름 타고 오실 것을 말씀합니다. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang di atas awan. 성경에 예수님께서 구름 타시고 오신다는 그런 내용들이 있습니다. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang menjelaskan bahwa Yesus akan datang kembali di atas awan-awan. 먼저 마태복음 26장 64절 말씀입니다. Pertama dalam Matius pasal 26 ayat 64. 예수님께서 친히 말씀하셨습니다. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. 이후에 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라고 말씀하셨습니다. Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia dan datang di atas awan-awan di langit. 예수님께서 승천하실 때에 천사들이 예수님 제자들에게 말했습니다. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat ia akan datang kembali. 하늘로 올리우신 그대로 다시 오시겠다고 말씀하셨습니다. Para malaikat juga berkata kepada murid-muridnya saat Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa Tuhan Yesus akan datang dengan cara yang sama seperti ia terangkat ke surga. 영광의 주님을 태우고 하늘에서 내려오실 때 구름 타고 오신다고 말씀합니다. Para malaikat berkata bahwa dia akan datang dalam kemuliaannya dan turun dari surga di atas awan-awan. 다니엘서 7장 13절에도 구름 타고 다시 오실 예수님을 예언하고 있습니다. Demikian juga dengan Daniel pasal 7 ayat 13, ayat ini bernubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus di atas awan-awan. 13절 읽어주시기 바랍니다. Mari kita baca bersama-sama ayat 13, 1, 2, 3. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. 구름을 타고 예수님이 다시 오신다는 말씀은 즉 하늘로부터 지상에 강림하신다는 말씀입니다. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa saat kedatangannya yang kedua, Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini di atas awan-awan. 예수님께서 다시 오실 때는 각 사람의 눈이 다시 오실 예수님을 보게 될 것이라고 말씀합니다. Dan firman Tuhan berkata bahwa saat dia datang kembali, setiap mata akan melihat dia. 모든 사람의 눈으로 재림하시는 주님을 바라보게 됩니다. Ya, setiap mata akan melihat kedatangan Yesus yang kedua. 스가랴서 12장 10절을 보면은 그들이 그 찌른 바 그를 바라보고라는 말씀이 있습니다. Di dalam Zakaria pasal 12 ayat 10 dikatakan dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. 예수님을 창으로 찌른 사람들도 예수님 다시 오심을 본다는 말씀입니다. Ayat ini juga menubuatkan tentang kedatangan Yesus yang kedua. 스가랴서 14장 4절을 보면은 그날에 그의 발이 예루살렘 앞 곧 동편 감람산에 설 것이라고 말씀합니다. Zakaria pasal 14 ayat 4 juga berkata seperti ini. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. 예루살렘 성지 순례를 가면은 그 감람산을 반드시 우리가 보게 됩니다. Kalau kita pergi berziarah ke Yerusalem, maka kita juga akan berkunjung ke Bukit Zaitun. 예루살렘 성전에 있는 시온산과
그리고 감람산은 서로 이렇게 마주보고 있습니다. Jadi ada Gunung Sion dan Bukit Zaitun. Itulah ada dua bukit yang saling berhadapan. 그 시온산과 또 감람산 이렇게 계곡이 있는데 중간에 그 계곡 쪽에 공동묘지가 많이 있습니다. Di antara dua gunung ini, dua bukit ini, ada sebuah lembah dan di lembah ini terdapat banyak kuburan umum. 구약 성경에 메시아께서 다시 오실 때에 감람산에 서실 것이라고 말씀하고 있기 때문에 그래서 그 감람산 아래쪽에 그 공동묘지가 아주 명당이라는 그런 이야기를 들었습니다. Saya mendengar beberapa orang mengatakan bahwa karena di Alkitab tertulis Tuhan Yesus akan datang kembali di atas di lembah di antara dua bukit ini, maka banyak orang-orang yang menguburkan mayat keluarga mereka di lembah ini. 그래서 그 명당 묘지를 하나 이렇게 마련하려고 하는 사람도 없지 않아 있는 것 같습니다. Sehingga banyak orang berduyun-duyun untuk mempersiapkan kuburan keluarga mereka atau diri mereka di lembah ini. 근데 우리는 뭐 굳이 그렇게 할 필요가 없습니다. Tetapi saudara-saudara tidak perlu menguburkan mayat kita di sana ya. 예수님 재림하실 때 감람산에 있어야지만이 재림하시는 예수님을 만나는 것은 아닙니다. Karena orang yang bisa bertemu Tuhan Yesus pada saat ia datang kembali itu bukan orang-orang yang ada di Bukit Zaitun saja. 어디에 살고 있든지 모든 사람들이 예수님 다시 오실 때는 다 보게 될 것이라고 성경은 말씀하고 있습니다. Firman Tuhan berkata dengan jelas kepada kita bahwa semua orang akan melihat kedatangan Yesus yang kedua. 특별한 사람들만이 예수님 재림할 때 재림을 보는 것은 아닙니다. Jadi orang-orang yang melihat Yesus pada saat kedatangan yang kedua itu bukanlah orang-orang yang khusus. 자, 예수님 재림할 때에 애곡하는 자들이 있을 것을 성경은 말씀하고 있습니다. Dan Alkitab juga berkata bahwa saat kedatangannya ada orang-orang yang akan meratap. 먼저는 계시록 1장 7절 말씀입니다. Yang pertama adalah dalam Wahyu pasal 1 ayat 7. 땅에 있는 모든 족속이 애곡할 것이라고 말씀합니다. Dikatakan bahwa semua bangsa di bumi akan meratapi dia. 그리고 계시록 6장 15절 말씀을 보면 땅의 임금들, 왕족들, 장군들, 부자들, 강한 자들 애곡할 것이라고 말씀합니다. Demikian juga dengan Wahyu pasal 6 ayat 15 bahwa raja-raja di bumi, para pembesar, para perwira, para orang-orang kaya, orang berkuasa akan meratapi dia. 계시록 13장 5절 말씀 보면은 생명책에 이름이 기록되지 못하고 짐승에게 경배하는 자들은 애고하게 될 것이라고 말씀합니다. Demikian juga dalam Wahyu pasal 13 ayat 5, mereka yang namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan dan yang menyembah binatang, mereka akan meratapi Yesus. 그리고 계시록 14장 9절에서 11절까지 말씀을 보면은 짐승의 표를 받은 자들은 애곡할 것이라고 말씀하고 있습니다. Demikian juga dalam Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11. Mereka yang menerima tanda, mereka juga akan meratap di hadapan Yesus. 자, 어떤 사람들이 예수님 재림하실 때에 애곡하게 될 것인지 요한계시록 여러 군데 말씀을 살펴보았습니다. Jadi kita sudah melihat bersama-sama bahwa pada saat kedatangan Yesus yang kedua, ada macam-macam orang yang akan meratap di hadapan Yesus. 오늘 지금 줌으로 171명이 지금 들어온 것으로 되어 있는데 이 줌으로 지금 요한계시록 공부하시는 분들은 예수님 다시 오실 때에 애곡하는 자가 아니라 기쁨으로 주님을 맞이하며 또 부활해서 천년왕국 그리고 새 하늘 새 땅에 들어가시는 우리 믿음의 형제 자매들이 될 줄로 믿습니다. Saat ini ada sekitar 170 orang lebih yang sudah ada di grup Zoom ini. Saya percaya bahwa saat Yesus datang untuk yang kedua, kita semua bukanlah orang-orang yang meratap, tetapi orang-orang yang bersukacita. Kita akan dibangkitkan, kita akan hidup di dalam kerajaan 1000 tahun, dan setelah itu kita akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. Yang percaya katakan amin. 아멘. 자, 이 날에는 어떤 자들이 형벌을 받게 될 것인지를 또 조금 살펴봅니다. Dan kita juga akan melihat orang-orang seperti apa yang akan menerima hukuman pada hari itu. 마태복음 25장 30절에 의하면은 무익한 종이
형벌을 받을 것입니다. Di dalam Matius pasal 25 ayat 30 dikatakan bahwa orang yang disebut sebagai hamba yang tidak berguna. 데살로니가 후서 1장 8절 말씀을 하면은 하나님을 모르는 자, 복음에 복종치 않는 자들이 형벌을 받게 될 것이라 말씀합니다. Di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita, mereka akan dihukum. 반면에 이날에는 어떤 사람들이 칭찬과 상급을 받습니까? Dan pada hari itu siapakah orang-orang yang akan menerima pujian dan menerima upah? 계시록 22장 12절 말씀입니다. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 12 tertulis seperti ini. 각 사람이 일한 대로 상을 받게 될 것을 예수님께서 말씀하고 있습니다. Tuhan Yesus berkata untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. 그리고 마태복음 25장 21절에서 23절까지 말씀 보면은 충성한 자, 어린 양의 혼인잔치에 참여하는 자들, 어린 양의 혼인잔치에 참여하는 자들은 칭찬과 상급을 받게 됩니다. Dalam Matius pasal 25 ayat 21 dan 23 dikatakan, hambaku yang baik dan setia masuk dalam pesta pernikahan anak domba. Mereka adalah orang-orang yang akan dipuji dan yang akan menerima upah mereka. 이제 9절 10절 말씀에 계시를 받게 된 그 배경을 살펴보겠습니다. Kini kita akan melihat ayat 9 dan 10. Ini berbicara tentang latar belakang Yohanes menerima wahyu dari Tuhan Yesus. 사도 요한은 어떤 호칭을 사용하면서 자기를 소개하고 있습니까? Sebutan apa yang dipakai Yohanes saat ia memperkenalkan dirinya? 9절 상반절을 보면은 너희 형제라고 자신을 소개하고 있습니다. Di dalam ayat 9a dia memperkenalkan dirinya sebagai saudaramu dan sekutumu. 예수 안에서 함께 형제된 자라는 그러한 아주 친근감을 갖게 하는 말씀입니다. Ya, ayat ini menunjukkan betapa intimnya orang-orang yang ada dalam Tuhan. 요한은 자신이 무엇에 동참하는 자라고 말하고 있습니까? Selanjutnya dalam hal apa Yohanes menyebut dirinya bersekutu? 9절 중간 부분을 보면은 예수의 환난과 나라와 참음에 동참하는 자라고 자신을 소개하고 있습니다. Ayat 9b dikatakan di dalam kesusahan, kerajaan dan ketekunan. 요한은 무엇 때문에 반모섬에 지금 살고 있습니까? Dan karena apa Rasul Yohanes saat ini dibuang ke Pulau Patmos? 9절 하반절에 있습니다. Itu ada di dalam ayat 9c. 하나님의 말씀과 예수의 증거로 인하여 반모섬에 있다고 자신을 소개하고 있습니다. Dia sini memperkenalkan bahwa oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. 첫 번째 시간에 설명을 했습니다마는 사도 요한이 요한계시록을 쓸 때 그 역사적 배경을 이미 우리가 살펴보았습니다. Saya sudah menjelaskan ini di dalam pertemuan yang pertama, latar belakang sejarah bagaimana Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. 당시에는 로마 제국이 세계를 지배하고 있는 그런 때였습니다. Pada masa itu adalah di mana kekaisaran Romawi berkuasa atas hampir semua bangsa. 로마 제국의 도미티안 황제가 당시 세계를 지배하고 있었습니다. Waktu itu kaisarnya adalah Kaisar Domitianus. 도미티안은 자신의 우상을 만들어 놓고 그 우상에게 우상을 숭배하며 또 그 도미티안 황제를 향하여 마이 킹, 마이 로드라고 부르라고 강요를 했습니다. Waktu itu Domitianus memaksa orang-orang untuk menyembah dewa yang ia buat dan mengakui dewa kaisar ini sebagai tuan mereka, lord mereka. 그리스도인들은 황제 그 우상에게 절하거나 황제를 향하여 나의 주라고 말하는 것을 거부했습니다. Tetapi orang-orang Kristen pada waktu itu mereka menolak untuk memanggil kaisar dengan sebutan tuanku atau lord. 여호와만이 하나님이시며 또 주는 예수 그리스도 한 분밖에 없음을 믿기 때문에 그 황제의 우상에게 절할 수가 없고 또 황제를 향하여 나의 주라고 부를 수 없다고 거부했던 것입니다.
orang-orang percaya pada abad mula-mula, mereka tidak bisa menyembah kepada dewa dari Kaisar Domitianus dan memanggil kaisar ini sebagai Tuhan mereka. Karena mereka mempunyai Tuhan sendiri dan juga mempunyai juru selamat sendiri, yaitu Yesus Kristus. 그리스도인들에게 대대적인 박해가 가해졌습니다. Itulah sebabnya kenapa orang-orang percaya pada waktu itu mereka mengalami penganiayaan yang besar. 에베소에서 예수 그리스도의 복음을 전하던 사도 요한도 체포되어서 반모섬으로 유배되었던 것입니다. Sebagai akibatnya, Rasul Yohanes yang sudah melayani di Efesus, ia ditangkap dan diasingkan ke Pulau Patmos. 9절 중간 부분에 보니까 사도 요한은 예수의 환난과 나라와 참음에 동참하는 자라고 말씀했습니다. Di dalam ayat 9b dikatakan bahwa ia saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan ketekunan. 그리고 9절 하반절을 보면은 하나님의 말씀과 예수의 증거로 인하여 반모섬에 유배되었음을 또한 말하고 있습니다. Dan dalam ayat 9c dikatakan bahwa ia ada di Pulau Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. 이제 요한에게 나타난 예수님의 모습을 살펴보겠습니다. Sekarang kita akan melihat rupa Yesus yang dilihat oleh Yohanes. 12절에서 15절에 자세하게 기록을 하고 있습니다. Itu tertulis dalam ayat 12 dan 13. 신구약 성경을 전체를 통틀어서 예수님의 그 모습을 자세하게 글로 기록한 곳은 유일하게 요한계시록 1장 12절에서 15절까지의 말씀입니다. Jadi rupa dari Tuhan Yesus yang satu-satunya ini tertulis di dalam pasal 12 sampai pasal 15. 요한은 예수님께서 어디에 계신 것을 보았나요? Ada di mana Tuhan Yesus saat Yohanes melihatnya? 12절에서 13절 상반절 보면은 7촛대 사이에 계시는 예수님을 보았다고 기록을 하고 있습니다. Kalau kita melihat di dalam ayat 12 dikatakan bahwa Tuhan Yesus ada di antara kaki Dian. 7촛대는 당시 소아시아, 지금 터키의 7교회를 가리킵니다. 7 kaki Dian ini menunjukkan kepada 7 gereja yang ada di Asia Kecil. 즉 교회를 살피시는 예수님이라는 말씀이죠. Ya, ini merujuk kepada Tuhan Yesus yang memelihara gerejanya. 요한이 본 예수님은 어떤 옷을 입고 계셨습니까? Seperti apa jubah yang dipakai Yesus ketika Yohanes melihatnya? 13절 보면은 발에 끌리는 옷을 입으셨다고 기록하고 있습니다. Kalau kita melihat dalam ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan Yesus memakai jubah yang panjangnya sampai di kaki. 가슴에는 금띠가 있다고 기록을 했습니다. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. 발에 끌리는 긴 옷에다가 가슴에 금띠가 있는 것은 당시 제사장들이 입는 옷입니다. Biasanya jubah seperti ini adalah jubah yang dikenakan oleh imam besar. 세 번째로 예수님의 머리와 털의 희기는 어떠하였는가에 대해서 14절 상반절에 말씀합니다. Dan ketiga, seperti apakah nampak kepala dan rambut Tuhan Yesus? 흰 양털 같고 눈 같다고 기록했습니다. Dikatakan dalam ayat 14a dikatakan bahwa putih bagaikan bulu yang putih meta. 머리가 흰 양털 같은 성화를 하나 찾아봤는데 이런 이미지가 있었습니다. Ya, saya coba mencari satu gambar dan saya menemukan gambar ini. 머리털의 희기가 흰 양털 같고 눈 같았다는 것은 교회를 성결케 하시는 예수님을 우리가 연상케 됩니다. Putih bagaikan bulu yang putih meta. Ini mengingatkan kita tentang Tuhan Yesus yang selalu menguduskan gerejanya. 예수님의 눈의 모습은 어떠했나요? Dan seperti apa mata Tuhan Yesus? 14절 하반절을 보면은 불꽃 같았다고 기록합니다. Di dalam ayat 14b dikatakan matanya bagaikan nyala api. 예수님의 눈이 불꽃 같다는 것은 감찰하시는 눈을 말합니다.
Mata yang bagaikan nyala api. Ini berbicara tentang mata Kristus yang selalu mengamati gerejanya. 모든 것의 실체를 투명하게 드러내며 자신의 교회의 가장 깊은 곳까지 꿰뚫어 보시는 불꽃 같은 눈이라는 말씀입니다. Jadi artinya adalah mata Kristus yang mengamati segala sesuatu tanpa tersembunyi dan menyingkapkan segala sesuatu sampai bagian yang paling tersembunyi dari gerejanya. 예수님 앞에 서는 사람들은 어느 누구도 감출 수가 없다는 것입니다. Ayat ini berbicara bahwa di hadapan Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan rahasia dalam hidupnya. 예수님의 전지하심을 의미합니다. Ini berbicara tentang kemahatauan Tuhan Yesus. 예수님 앞에서는 아무것도 우리가 숨길 수가 없다는 것이죠. Artinya kita tidak bisa menyembunyikan apapun juga di hadapan Tuhan Yesus. 그 다음에 예수님의 발은 어떠하였나요? Selanjutnya kita melihat seperti apakah rupa kaki Tuhan Yesus. 15절 상반절을 보면은 풀무에 단련한 빛난 주석과 같았다고 기록합니다. Ayat 15a dikatakan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. 주석이라는 것은 금과 동을 서로 합금시킨 겁니다. Tembaga biasanya adalah campuran dari emas dan perunggu. 금은 아무래도 좀 이렇게 물렁물렁하게 아주 단단하지 않고 조금 이렇게 무릅니다. Emas adalah logam yang tidak terlalu keras. 그런데 동, 구리하고 같이 섞어버리면은 아주 견고하면서도 빛이 나는 그런 주석이 됩니다. Tetapi jika dicampur dengan perunggu, maka dia akan menjadi sangat kuat, kokoh, dan sangat mengkilat. 예수님의 발이 풀무에 단련한 빛난 주석과 같다는 말은 예수님의 견고하심, 흔들리지 않으심, 모든 사람이 예수님 발 앞에 무릎을 꿇게 하신다는 것을 의미합니다. Kaki Yesus yang mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, artinya bahwa kaki Yesus ini mengartikan tentang kekokohan dan ketidakberubahan Tuhan Yesus. Artinya semua manusia akan bertekuk lutut di hadapan kaki Yesus. 요한이 들은 예수님의 음성은 어떠했나요? Selanjutnya seperti apakah Yohanes mendengar suara Tuhan Yesus? 15절 하반절을 보면은 많은 물소리와 같았다고 기록하고 있습니다. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 15b dikatakan suara Yesus seperti desau air bah. 밤모섬 해안가에는 이렇게 바위들이 많습니다. Pantai Pulau Patmos itu biasanya berbatu seperti ini. 바닷물이 들어오고 나가면서 이 바위에 부딪히면서 그런 물소리가 많은 물소리가 나는 그런 해안가입니다. Sehingga pantai dari Pulau Patmos ini sering terdengar suara seperti desau air bah. 많은 물소리와 같은 주님의 위엄 앞에서는 누구도 감히 대꾸할 수 없다는 그런 예수님의 위엄을 뜻합니다. Ayat ini berbicara bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan di hadapan keagungan Tuhan Yesus yang suaranya laksana desau air bah. 이제 마지막으로 16절 말씀에서 교회의 머리 되시는 예수님의 사역에 대해서 살펴보겠습니다. Selanjutnya kita akan melihat ayat 16 tentang pelayanan Yesus sebagai kepala gereja. 예수님 오른손에 잡고 있는 7 별은 어떤 의미를 가지고 있습니까? Apakah arti di tangan kanannya ia memegang 7 bintang? 7 별은 7 교회의 사자라고 계시록 1장 20절에 말씀합니다. Dalam ayat 20, ke-7 bintang itu merujuk kepada ke-7 jemaat gereja. 예수님께서 7 교회의 사자들을 권능의 오른손으로 붙잡고 계신다는 그런 의미를 가지고 있습니다. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus sedang memegang ke-7 gereja di Asia Kecil. 비록 당시 로마 제국이 또 도미티안 황제가 기독교인들을 박해하고 있었지만은 그러나 예수님은 그 권능의 오른손으로 교회의 사자들을 붙들고 계신다는 그런 말씀입니다. Ayat ini mengartikan bahwa meskipun saat itu gereja Tuhan berada dalam penganiayaan yang berat,
tetapi tangan Yesus yang penuh dengan berkuasa sedang memegang ketujuh gerejanya. 일곱 교회 사자들이 이 말씀을 읽었을 때 얼마나 마음에 큰 위로와 힘이 되었겠습니까? Jadi betapa terhiburnya tujuh gereja di Asia Kecil waktu itu ketika membaca surat ini. 그의 입에서 나오는 좌우의 날선 검은 어떤 의미를 가지고 있습니까? Selanjutnya, apakah arti dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua? 하나님의 말씀을 의미합니다. Ini artinya firman Allah. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 것보다 예리하다고 히브리서 4장에 말씀합니다. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12-13 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. 사람의 심령을 변화시키는 능력의 말씀을 의미합니다. Ini artinya bahwa firman Allah berkuasa mengubah hati manusia. 그리고 세 번째로 예수님과 교회와의 관계에 대해서 우리가 또한 엿볼 수가 있습니다. Dan yang ketiga, ketika melihat hubungan Tuhan Yesus dengan gereja, dengan orang kudus. 예수님은 교회의 머리가 되십니다. Jadi Tuhan Yesus adalah kepala dari gereja, orang kudus. 그리고 성도들은 예수님을 머리로 삼는 교회의 몸입니다. Sedangkan orang percaya adalah anggota-anggota dari tubuh Kristus. 다시 설명한다면은 예수님께서 교회의 머리가 되십니다. Jadi Tuhan Yesus adalah kepala gereja itu sendiri. 성도는 예수님의 몸입니다. Sedangkan orang kudus adalah anggota-anggota tubuh Yesus Kristus. 예수님께서 교회를 세우시고 지키시고 보호하신다는 말씀입니다. Ayat ini berarti bahwa Tuhan Yesus yang mendirikan gerejanya, maka ia juga akan memelihara dan melindungi dari musuh iblis. 예수님이 교회의 머리가 되시고 성도들을 지키시고 보호하시니까 원수들이 감히 교회를 해칠 수가 없다는 말씀입니다. Jadi karena Tuhan Yesus yang mendirikan gereja, dia juga yang memelihara dan melindunginya, maka iblis tidak bisa berbuat apa-apa terhadap gerejanya. 지금 이 요한계시록을 받아서 읽는 그 교회 성도들은 로마 제국의 그 무서운 핍박 속에서 박해 속에 있는 성도들이었습니다. Jadi penerima surat wahyu ini adalah para jemaat gereja yang sedang berada dalam penganiayaan yang berat. 사도 요한을 통해서 주신 요한계시록의 말씀을 듣고 읽고 그 말씀을 지킴으로 인하여 그들은 힘과 용기를 얻어서 그 무서운 핍박과 박해를 잘 참고 인내하며 이기고 벗어날 수가 있었습니다. Mereka bisa melewati masa-masa penganiayaan yang berat itu karena mereka telah membaca isi surat ini, kitab wahyu ini, sehingga mereka bisa mendapatkan kekuatan yang baru untuk melewati masa-masa penganiayaan. 코로나 팬데믹으로 한국 교회뿐 아니라 인도네시아 교회도 지금 많은 어려움이 있습니다. Bukan hanya Korea saja, tapi juga Indonesia, bahkan seluruh dunia. Banyak gereja-gereja Tuhan yang sedang berada dalam masa-masa yang sulit karena COVID-19. 교회에 모여서 자유롭게 예배 드릴 수가 없습니다. Orang-orang percaya tidak bisa lagi beribadah seperti sebelumnya. 교회에 여러 가지 많은 활동들을 해왔는데 지금 모두 다 스톱이 된 상태입니다. Semua program yang sudah kita lakukan selama ini tiba-tiba harus terhenti. 성도들의 교제도 점점 단절돼 갑니다. Bahkan persekutuan dengan jemaat pun semakin jauh. 하나님과의 거리가 멀어지고 성도들 간의 거리가 멀어지고 있습니다. Hamba Tuhan dengan jemaat, jemaat dengan jemaat, hubungannya semakin hari semakin menjauh. 교회들이 많은 어려움을 겪고 있다는 말입니다. Saya mau sampaikan bahwa di hari-hari sekarang ini gereja Tuhan sedang mengalami masa-masa yang sulit. 이런 때 우리가 요한계시록을 공부하면서 더 하나님과 가까워져야 되겠습니다. Jadi saat kita belajar kitab wahyu, kita harus menjadi semakin lebih dekat dengan Tuhan. 성도들 간에 서로 교제하며 서로 격려하고 위로하면서 이 어려운 시기를 믿음으로 잘 헤쳐나가야 할 줄로 믿습니다. Kita harus berusaha untuk mempererat persekutuan kita sesama jemaat, jemaat dengan jemaat,
sehingga kita bisa mendapatkan kekuatan untuk melewati masa pandemi ini. 기도합시다. Mari kita berdoa. 하나님 감사합니다. Terima kasih ya Bapa. 오늘 말씀을 통하여 예수님은 어떤 분인지에 대해서 우리가 좀 더 깊이 알게 하신 것 감사드립니다. Terima kasih karena malam hari ini kami bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang siapakah Yesus Kristus. 예수님은 성삼위 하나님 중에 한 분이신 성자 하나님이십니다. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. 예수님은 구약 시대의 삼중직을 다 완수하신 분이십니다. Tuhan Yesus adalah pribadi yang telah menyelesaikan jabatan rangkap 3 yang ada di perjanjian lama. 예수님께서 교회의 사자들을 예수님의 오른손으로 붙들고 계십니다. Dan kami juga sudah membaca firman Tuhan yang berkata bahwa tangan Tuhan Yesus memegang ketujuh gerejanya. 예수님께서 교회의 머리가 되시며 교회를 지키시고 보호하심을 믿습니다. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus menjaga dan memelihara serta melindungi gerejanya. 코로나 팬데믹으로 인하여 전 세계 교회들이 어려움 속에 처해 있습니다. Saat ini karena COVID-19, banyak gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia sedang berada di dalam masa-masa yang sulit. 주님, 교회의 사자들과 성도들을 지키시고 보호하여 주시옵소서. Tuhan, tolonglah gerejamu, tolonglah hamba-hambamu, tolonglah orang-orang kudusmu. 코로나 바이러스로부터 안전하게 지키시고 보호하여 주시옵소서. Engkau menjaga, memelihara dan melindungi jemaatmu, gerejamu dari corona, dari COVID-19. 교회들마다 요한계시록을 읽고 듣고 배우면서 이 어려운 때를 잘 헤쳐나갈 수 있도록 저희들에게 믿음을 더하여 주시옵소서. Tambahkan kepada kami iman ya Tuhan, agar melalui pembelajaran kitab Wahyu ini, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. 예수님 이름으로 기도드립니다. Di dalam nama Yesus kami berdoa. 아멘.